করিমগঞ্জ লোকসভা আসনের ভোট গণনা নিয়ে জেলা শাসকের সংবাদমেল। বৃহস্পতিবার করিমগঞ্জ জেলা শাসক মৃদুল যাদব ও পুলিশ সুপার পার্থ প্রতিম দাসের উপস্থিতিতে জেলা শাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে করিমগঞ্জ লোকসভা আসনের ভোট গণনা নিয়ে সংবাদমেলের আয়োজন করা হয়। এতে মৃদুল যাদব জানান, 7 নম্বর করিমগঞ্জ লোকসভা আসনের ভোট গণনা করিমগঞ্জ জেলার 4টি বিধানসভা সমষ্টির জন্য 4 জুন সকাল 8টা থেকে শুরু হবে। করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলার পোস্টাল ব্যালটের ভোট গণনা 10টি টেবিলে সকাল 8টা থেকে শুরু হবে। সকাল 8টা 30 মিনিট থেকে ইভিএম এর ভোট গণনা হবে। তারপর দুটিরই গণনা একসঙ্গে চলবে। অন্যদিকে করিমগঞ্জ জেলার 4টি বিধানসভা সমষ্টির 123, উত্তর করিমগঞ্জে মোট ভোট কেন্দ্র 301টি, 14টি টেবিলে 22 রাউন্ডে গণনা হবে। 124 দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টির মোট ভোট কেন্দ্র 302, 14টি টেবিলে 23 রাউন্ডে গণনা হবে। 125 পাতারকান্দি বিধানসভা সমষ্টিতে মোট ভোট কেন্দ্র 198, 12টি টেবিলে 17 রাউন্ডে গণনা হবে। 126 রামকৃষ্ণনগর এসসি বিধানসভা সমষ্টিতে মোট ভোট কেন্দ্র 247, 14টি টেবিলে 18 রাউন্ডে গণনা করা হবে। পাশাপাশি প্রতিটি গণনা কক্ষে একজন এআরও থাকবেন। পোস্টাল ব্যালট গণনার সময় 10টি টেবিলে প্রতিটিতে একজন এআরও থাকবেন। গণনার সময় জেনারেল অবজারভার, পুলিশ অবজারভার, এক্সপেন্ডিচার অবজারভার ছাড়াও একজন কাউন্টিং অবজারভার থাকবেন। কাউন্টিং সুপারভাইজার ও কাউন্টিং অ্যাসিস্ট্যান্টদের প্রথম পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ আগামী 1 জুনের মধ্যে সম্পন্ন হবে। অফিসিয়াল রেকর্ডিং ছাড়া কোনো ধরনের স্টি বা ভিডিও ক্যামেরা গণনা কক্ষের ভিতরে নেওয়া যাবে না। নির্বাচন কমিশনের বৈধ পাস থাকা সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা গণনা কক্ষের ভিতরে শুধু বিআইপিআরও এর তত্ত্বাবধানে প্রবেশ করবেন। তারা তাদের হাতের ক্যামেরা দিয়ে নির্দিষ্ট সীমার থেকে ছবি তুলতে পারবেন। তবে ইভিএম ও ভিভিপ্যাটের সরাসরি ভোট গণনা প্রক্রিয়ার ভিডিও তোলা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। পুলিশ সুপার পার্থ প্রতিম দাস জানান, গণনা প্রাঙ্গণে ত্রিস্তরীয় সুরক্ষা বলয় থাকবে। এতে সিআরপিএফ, আসাম পুলিশ এবং সিসিটিভির নজরদারি থাকবে। গণনা প্রাঙ্গণের 100 মিটার এলাকার মধ্যে জনগণের চলাচল ও যানবাহনে প্রবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে। এদিন সংবাদমেলে উপস্থিত ছিলেন করিমগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হেডকোয়ার্টার প্রতাপ দাস, ডিএসপি নারায়ণ বড়, সদর থানার ওসি ভবেন বেহাঙ্গিয়া সহ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা ও জেলা প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তারা। ব্যুরো রিপোর্ট, আমার সোনার কালীগঞ্জ। अदर देन दैट जस्ट मैं छोटा एक बात बता देता हूँ कि हम करीमगंज कॉलेज में 4 LACs, नॉर्थ, साउथ, पथारकांडी, आके नगर। नॉर्थ में 301 पोलिंग स्टेशन है, जिसमें 14 काउंटिंग टेबल होंगे, 22 राउंड में काउंटिंग होगी। साउथ करीमगंज में 312 पोलिंग स्टेशन है, 14 काउंटिंग टेबल होंगे, 23 राउंड की काउंटिंग होगी। पथारकांडी कॉन्स्टिट्यूंसी में 198 पोलिंग स्टेशन है, 12 काउंटिंग टेबल है, 17 राउंड की काउंटिंग होगी। आरके नगर में 247 पोलिंग स्टेशन है, 14 काउंटिंग टेबल है और 18 राउंड की काउंटिंग होगी। साथ ही साथ करीमगंज HPC मतलब जो हैलाकांडी और करीमगंज सबका मिला के जो पोस्टल बैलेट है, उसका काउंटिंग हमारे करीमगंज में होगी। उसके लिए 10 टेबल, हर टेबल पे एक ARO रहेगा, 10 ARO रहेंगे, उन लोग काउंटिंग सुपरवाइज करेंगे। साथ ही साथ एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ ECI 3 टायर जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो हमने बनाया है। 3 टायर में जो इनर मोस्ट जो गार्ड करता है CAPF, उसके बाद असम पुलिस बटालियन जो गार्ड करेगा हमारा जो काउंटिंग हॉल को, काउंटिंग प्रेमिसेस को, और उसके बाद हमारा जो 100 मीटर का एक दायरा होता है जिसमें असम पुलिस के लोग गार्ड करेंगे। SP विल आल्सो ब्रीफ यू मोर अबाउट द सिक्योरिटी पेरीमीटर, सिक्योरिटी प्रिपरेशन बीइंग डन। ऑल्सो जो इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी व्हीकल हम लोग 100 मीटर के अंदर जो काउंटिंग वेन्यू के अलाउड नहीं करेंगे। नो पेडेस्ट्रियन जोन होगा और ऑफिशियल कैमरास जो प्रेस के होंगे उस वक्त सिर्फ वही अलाउड होगा, कोई मोबाइल कैमरा या ऐसा कुछ अलाउड नहीं होगा। और आप लोगों को जो प्रेस जिनको कार्ड मिला है या जो जिनको ऑथराइज्ड है, दे विल बी टेकन इन स्मॉल ग्रुप्स इनसाइड द काउंटिंग। दे विल नॉट बी इन द काउंटिंग हॉल, इन द काउंटिंग प्रेमिसेस दे कैन take the audio visual, and in no case they will be taking the number of vote counted in the queue, तो just वो काउंटिंग हॉल का एक ऑडियो विजुअल बना सकेंगे। साथ ही साथ बताना चाहते हैं कि जो हमारे 4 LACs हैं, 2 LACs के लिए जो हमारे जनरल ऑब्जर्वर थे वही काउंटिंग ऑब्जर्वर भी होंगे, और 2 LACs के लिए पथारकांडी और आरके नगर के लिए नई एक काउंटिंग ऑब्जर्वर श्रीमती R प्रिया, who is Tamil Nadu cadre officer. She has been appointed and she will be monitoring the counting process for Patharkandi and RK Nagar. So this was a brief instruction, and today we had a VC with our CEO.
सो उनको बता देते उन्होंने भी जो बोला है कि काउंटिंग एजेंट्स, सारे काउंटिंग एजेंट्स का आप लोग नाम दे दीजिए। हम लोगों को सारे काउंटिंग एजेंट का एक पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। अगर आप लोग अकाउंट नाम देने में देर करेंगे देन डोंट कम टू अस, किनको एंट्री नहीं करने दिया। एंट्री गेट पे एक सीनियर ऑफिसर, हमारे एडीसी रैंक के ऑफिसर और इनके डीएसपी एसपी रैंक के ऑफिसर रहेंगे जो एंट्री गेट पर रहेंगे। एनीबडी हु डजंट हैव एनी काइंड ऑफ एंट्री पास विल नॉट बी अलाउड व्हाटसोएवर, दे विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द एंट्री गेट। उसके बाद काउंटिंग हॉल, काउंटिंग प्रेमिसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, काउंटिंग हॉल में सिर्फ आरओ को अलाउड होता है मोबाइल ले जाना। क्यों? क्योंकि उनका एक ईटीपी बेस में ओटीपी आता है, वो भी हम लोग उसका एक अप्रूवल लेंगे गुवाहाटी से, और वो हम लोग आपके यहाँ शेयर कर देंगे कि दिस मोबाइल नंबर, दिस सिम कार्ड नंबर हैज बीन अलाउड टू कैरी एंड नो अदर्स विल बी अलाउड इन द काउंटिंग हॉल। प्रेमिसेस में हो सकता है, काउंटिंग हॉल में लेके नहीं जाएगा। सो ये ऑलरेडी बताया है, और ऑलरेडी आप लोगों को डूज एंड डोंट्स दिए हैं हमने काउंटिंग एजेंट को। प्लीज इंस्ट्रक्ट योर काउंटिंग एजेंट टू फॉलो डूज एंड डोंट्स। कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, किसको कहाँ तक एंट्री है, सारा इंस्ट्रक्शन हमने दे दिया है। सो दिस वाज ब्रीफ फ्रॉम माय साइड एंड नाउ आई रिक्वेस्ट एसपी टू गिव अ ब्रीफिंग एंड देन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस। দুটা মানে পইণ্ট ক'বলৈ আছে। ফাৰ্ষ্ট আমাৰ থ্ৰী লেয়াৰ ছিকিউৰিটি যোনটো থাকিব ছাৰে অলৰেডি ব্ৰিফ কৰিলে। ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰত CAPF থাকিব, ছেকেণ্ড পুলিচ বেটেলিয়ন, আৰু থাৰ্ড লেয়াৰত আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচো থাকিব, থানা লেভেলৰ যোনখিনি থাকিব। ছাৰে যোনটো ক'লে মোবাইল একদম এলাউড নহ'ব, আৰু আপোনালোকে যোনটো কাউণ্টিং হলৰ বাহিৰত যোনখিনি আছে তাত অনলি কেণ্ডিডেট এণ্ড এজেণ্ট এলাউড হ'ব, আৰু নট উইথ মোবাইল। এই বস্তুখিনি, আৰু আমাৰ যোনটো পেছেজ এটা থাকিব য'ত ষ্ট্ৰং ৰুমৰ যোনটো মানে কাউণ্টিং হললৈ যাব, সেই পেছেজটোত আমি এটা বেৰিকেড বনাই থৈছোঁ যাতে এই বস্তুখিনি ক্লিয়াৰ থাকক আপোনালোকৰ। তাতে আমি লিখি দিম এইপিনে এণ্ট্ৰি নাই, সেইটো কাকো এলাউড নকৰোঁ। জাষ্ট অনলি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ মানুহ যোনখিনি কাউণ্টিং প্ৰচেছত আছে সেই জেগাখিনিত থাকিব। আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে চব পলিটিকেল পাৰ্টিজত কি মানে হাফ কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জত যাতে মানুহখিনি জমা নহয়। সেইটো আপোনালোকে জানে কিবা ৰিজাল্টছৰ ভিতৰত ল এণ্ড অৰ্ডাৰ হোৱা চান্স থাকে, কিবা মাৰপিট চাৰপিট। ত' এইটো ৰিকুৱেষ্ট আমি অলৰেডি আমাৰ মানুহ থাকিব, অলপ চাইড কৰি দিব, আৰু আপোনালোকেও নিজৰ ছাপৰ্টাৰ্ছখিনি যাতে ব্ৰিফ কৰি দিয়ে যে এটলিষ্ট মানে আমাৰ কাউণ্টিং চেণ্টাৰৰ ওচৰত যাতে মানুহ নাহে, সেইটো এটা কনফিউজন যাতে পিছত ক্ৰিয়েট নহয়। বাকী আমি আছোঁ পূৰা হেল্প কৰিবৰ কাৰণে যি আছে, আৰু কিবা ডাউট থাকিলে, আৰু ছাৰে যোনটো ক'লে উইদাউট আইডেণ্টিটি কাৰ্ড আমি কাকো সোমাব নিদিওঁ, যোনটো এলাউ হ'ব আৰু অফিচৰ পৰা ডিচি অফিচৰ পৰা যোনটো এলাউ হ'ব সেইখিনি মানুহে ভিতৰত যাব, আৰু সেইদিনা যাতে একো কনফিউজন নহয় সেইখিনি ক'ব। থেংক ইউ।